अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं अपने चैनल टीचिंग कुरान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम इंशाअल्लाह ताला 30 पारे की नेक्स्ट सूरह आज इंशाअल्लाह हम सीखेंगे। लेसन स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة اللهب مكية بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب. دوستو ایک اہم قاعدہ، تا کو جب با کے ساتھ ملانا ہے تو شد ادا کرنی ہے، تو ہم نے تھوڑا سا رکنا ہے وَتَب، اور یہاں پہ کلکلا بھی کرنا ہے۔ اگر یہاں پہ شد نہ ہوتی تو پڑھا جانا تھا وَتَب، وَتَب اور وَتَب میں فرق ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وَتَب ما اغنى عنه ماله وما كسب. یہ کسب یہ سیدھا پڑھا جائے گا، اس میں کلکلا ہوگا، اس میں ہم رکیں گے نہیں۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. اوکے دوستوں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.